Mao day ni amo ang preparation no para sa amo ang graduation, moving up o recognition tomorrow no. Ugma na mo ang recognition, graduation ug moving up ceremony. So dinhi atong makita no nga ang mga ginikanan sa grade 6 ug kindergarten full force gyud sila. Makita nato diha nga nagtinabangay jud in town sila para mahuman ang ato ang decoration no. So salamat jud kaayo sa mga ginikanan sa kindergarten o grade 6 kay full force good in town sila para lang mahuman ning ato ang ground no, para nindot ug hapsay inya nindot sad inig picture nila no, mura sila kanang nipaso sa red carpet. So makita nato dinhi no nga hapit na mahuman ang ato ang decoration. So thank you kaayo sa mga ginikanan sa kinder o sa grade 6 no. So sa inyohang pagtabang no dali ra jud mahuman ang decoration no. So ang mga teachers nga na-assign in town food anis mapasalamaton kaayo kay gamay na lang og i-retouch. So thank you kaayo ninyong tanan parents no sa full force.